শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায়। দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র, শিমলা, গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ, মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ। পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা, সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম। পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। যত জরানো বেলায় খেনো নাঙ্কুক মানি চিনি মকল চেং ন জরানো টং থাংনা বাগি চুবাও হাইফানো চেং চিনি মকল ন নাইকল না করওই থাঙো মুইতো নারক দি 90% vision loss চেং জরা জরা ও চেক আপ খাইজং মা বাইনো মাথাগে মান Ashwini Netralaya norogni mokolni hamkraini bagi shalbubrum no tong borogni modern equipments the skill shakham nainei rok jefruphano tongo norogni bagi Ashwini Netralaya ni bakhakte অসামতায় নির্যাতন খাকা হামিয়া ফারি হামবাই Ashwini Netralaya, better eyes for a better tomorrow. Welcome to the Department of Microbiology and Biotechnology, School of Natural Sciences, Techno India University, Tripura. The department is aligned with NEP 2020 policy. The course curriculum facilitated all students over here to undergo the research-oriented courses, which is aligned with the industry-oriented manner. And all students over here are getting the overall facility of the high-tech, the modern laboratory facilities in this department. All the faculties in the department are expertise in microbiology and biotechnology. They are providing one-to-one mentoring, high-impact research projects to the student, and students in the learning they are offering, so that the students can get more industry exposure across the country, and they can settle in the high-tech industry in our country. Helping dreams become a reality. Come and join TIUT. Kolong ka ang Sunita Morashik nuruk soto nuro lam shugo sinita busok zorani kok borokok tumawo. Pulano fadi na leyano tini ni kok tuma bokragrok.
Laitani 7 July Shalmario Ambasawa Manzamani 59,070 Portland Cup. Strong Shallow Code Nidaki Mumbai Buzonagar Industry Amzio Kazaka Destruction. Anzaka Drugs Destruction Committee Chairman Administrative. Strangshula kaisa pondani bisiti kumulonga innovation khaijaka mobile medical units pandabanarai ongoi manjaka bubakra project bishoja korma abaigana manjaka DTADC CEM pone sondra somaje in komal kolai MDC pone stable ma atlok project doctors of covid depun harwai dok Hani 27 November Shalmari waraza koraguli wok haisangani thangwi tongu kaisho kodor logo gotumpanda alogo gotumpanda wa manzangani bagai hastel kaisho paikha Nagaland former minister Mohan Lomopie Konte Manipur former minister Hemant Chandra Singh Bruno Lamjok Songani bagai MBB from Kholawat thangu shoika TWF ni adongjok songno khobai tipramot ni shibra bodol Sunamura Thanani Police 81 Nong BSF Motinogar BOP BSF Zawaloni Thaza Tudel Mumbai Foroksa Drugs Bania Klanina Arrest Klaika Police Arrest Klaimani Zarawabi Niago Manzaka Kaibazi Arrest Club Shang Shala Bona Hankor Banogut Shaka Police Huizakok Mani Bisungi Corruption Horror is Sagotla Thanani Kasarpati Women's College Amsayo, Koraba Drugs Bane Klein Arrest Klaika, is Sagotla Thanani Police for Miagonai to Manzaka 1.5 leg Rangmani Brown Sugar, Strong Shalo Borona Hanko Nogoti Shaka Police. Hagotin Zelazet Hampre Modis Walram Prakla Hasto Pai Shopaman Yagola Strang Shalo, Unokote Hankor visit Kainani Tamani Zero Unokote Hankoni, Salpet House of Kaizaman review meeting of Manzaka Hagotin Zelazet Hampre Modis Walram. Tabukok Toma Shukroboy. Laitani 7 July Shalmario Ambasawa Manzamani 59,070 Portland Cup. Strong Shallow Code Nidaki Mumbai Buzonagar Industry Amzio Kazaka Destruction. Manzaka Drugs Destruction Committee Chairman Administrative. Ashlokok to Matumder Mibusango Kokshana Tanga Drug Destruction Committee Chairman Administrative Shaka. Laitani 7 July Shalmariwo. Ambassador Tanawakashan Investor Kirango Manzamani 59,070 Portland Cup. Abaniaglo crime branch Thani. I guess Hanover Kaizakmani. Abaniaglo Court Nidagi Mumbai Manzamani Escopno. Strong Shlo Buzong Nogar Amsio. Destruction Kaizaka Hane. Abani Hatiwa Hati door 1.5 Karar Hayongan Hane. I welcome you all for this drug restriction procedure. There is a high-level drug destruction committee constituted by the government of Tripura. इसमें as IG crime branch I am heading that one. इसमें SP GRP और commandant SAF are members. So आज का केस का डिटेल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ. So ये जुलाई 7 को इस साल का अम्बासा में एक केस रजिस्टर हुआ NDPS का केस है. इसमें 59,070 स्कफ बॉटल्स सीज किया गया है. सो बाद में ये केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुआ है और NDPS कोर्ट का डायरेक्शन के मुताबिक हम लोग आज इसका डिस्ट्रक्शन का प्रोसीजर को आपको इनवाइट किया है. इसमें आज पूरा जितना बॉटल सीज किया है इसका ओपन एरिया में आपके सामने डिस्ट्रक्शन हो रहा है. इसका मार्केट वैल्यू है
करीब एक बाटिल का अगर मतलब रफ एस्टिमेट है 211 रुपीस है, इसका गिना जाता है तो 1.24 crores of rupees worth of drug is being distributed today. एक किसी का है या? एक ही केस का है सर। देखा जा रहा है कि त्रिपुरा में ड्रग्स जो इलीगल एक्टिविटी है वो बढ़ गया है, तो पुलिस की तरफ से किस तरह का प्रयास लिया जा रहा है और किस तरह का आगे और भी कठोर प्रयास लिया जाए? डायरेक्शन से वेरी स्ट्रिक्ट एंड क्लियर ऑन एनफोर्सिंग एनडीपीएस एक्ट, और बाकी लोगों को जितना इसमें जुड़ा हुआ है एनडीपीएस के एक्ट के दौरान इस पे कार्रवाई हो रहा है। और जहां कभी कभी आप देखने से ये एस्कफ है, मतलब कहीं है तो लीगल है, प्रोडक्शन हो रहा है इसको काफ सिरफ के माध्यम से, बट लेकिन ये इतना वॉल्यूम्स है, इट इज नॉट परमिटेड। और ये तो बांग्लादेश को जहाँ है ना ये स्मगलिंग हो रहा है, कभी कभी टिप ऑफ से हो रहा है, कभी अपना रेगुलर पुलिसिंग की वजह से इनका पकड़ा जा रहा है। एंड इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर है त्रिपुरा को नशा मुक्त त्रिपुरा रहने के लिए, और इसमें जो भी कार्रवाई करना है पुलिस डिपार्टमेंट और ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। हम जनता को क्या मैसेज? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, इसके पीछे नहीं पड़ना है। आप लोग नशा मुक्त रहे तो बहुत जिंदगी आगे सफल रहेगा। और मैं आपके माध्यम से ये अपील ही कर रहा हूँ, दिस इज अ प्राइम टाइम इन योर लाइफ। आप लोग है ना जो भी कार्रवाई गवर्नमेंट की तरफ से करवाना है, रिहैबिलिटेशन का हो, कोई ड्रग एडिक्टेड भी होता है तो इनका रिहैबिलिटेशन करने के लिए भी स्कीम्स है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है और गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बहुत सारा स्कीम्स है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी लगातार इसके ऊपर मॉनिटरिंग चल रहा है। एंड त्रिपुरा पुलिस हम आगे रह के इसको खत्म करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अबाइक नेशनल ड्रग्स माने खलाइने रखनानि बागै लुकरकबो साथारमु दंनानि नांनाय हनै। हम ये कहना चाहूँगा, एक तरफ से गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है प्रिवेंटिव मेजर्स करने का। इसके लिए प्रयास के दौरान हम हर मोहल्ला में, थाना के मोहल्ला में हो, बीट एरिया पुलिसिंग के, और जहाँ जहाँ हम स्कूल बच्चों से इंटरेक्शन होता है और जहाँ योजन के सामने या स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहा है, कल्चरल इवेंट्स हो रहा है, वहीं पे तो खूब पब्लिसिटी करने का एक डायरेक्शन भी है। और इसके अलावा 112 है, एक टोल फ्री नंबर है, हर तरफ का केस के लिए हम लोग उस पर अवेलेबल रहेंगे, और जो भी इंफॉर्मेशन हमको पाया जाएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसके द्वारा 1933 है, ये नंबर भी एक टोल फ्री नंबर है, 1933 है। सो इसको भी डायल करने से आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो ड्रग पेडलिंग करता है, ट्रांसपोर्टर से, फाइनेंशियर से, इसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ रहेगा जरूर हमको दे दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई चलेगा। और बहुत सारा कोऑर्डिनेशन चल रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनसीबी के द्वारा, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर एंड जस्टिस डिपार्टमेंट है, और स्टेट में हेल्थ डिपार्टमेंट का रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी इसके काम कर रहा है। हमारा मकसद यही है अभी फिलहाल, जहाँ पे भी स्कूल गोइंग मतलब स्टूडेंट्स है, टीनेजर्स है, इसमें मतलब विक्टिमाइजेशन होने का बहुत सारा स्कोप है। इस पे पेरेंट्स का रोल बहुत है, टीचर्स का है, और हमारे जैसे नौजवान को और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का बहुत भूमिका है। प्रयास का द्वारा हम ऑलवेज अवेलेबल है, और आज का डेट में मीडिया का प्रेजेंस बहुत अच्छा है, और आप लोग भी जब भी ऐसे इंसिडेंट्स होता है इसके बारे में थोड़ा अच्छा प्रसारण माध्यम में आप इसका जानकारी दे दीजिए, ताकि हम लोग इसका विक्टिमाइजेशन ना करें। और जो इसके व्यापार के दौरान देखता है और बिजनेस करना चाहता है, उसके ऊपर कानून बहुत कठिन है। एनडीपीएस केस में किसी को भी बेल नहीं मिलता है, और उसको जब अरेस्ट होता है उसी के अंदर ही ट्रायल करने का हमारा प्रयास पूरा रहेगा। हासना ड्रग्स फ्री खानानि बागै आबाय सामबुतांगियाखौ नाहारजाक दंगो आबनो कारेबा हासिनि जतो लुखुरकबो एक्टिव दंगानि नांनाय फेंमुनि मानि खनैनो कासनानि बागै आबनि बागै नायमाथांते नारकोटिक्स टीमनि टोल फ्री नम्बर बो दंगो हनि शाखा ड्रग डिस्ट्रक्शन कमिटिनि चेयरमैन रमेश रेड्डी। Bureau Report, Jenny Koram.
Strangshlo kaisa pondani bisingte khumulongo inauguration khlaijaka mobile medical units pandabanare ongoi manjaka bubagra project kishore deparma abaigeno manjaka DTIDC ni CEM Purnachandra Somatia EM Komal Kolai MDC Gonis Deparma Apollo Group ni doctors no khoboi tekuman arwai rok Hai no hai koi na musingo musingo phai atau phainan bagai ko Jadi ketar musinga asal ni pandano cengsawi dekha bubagra project kishore deparma asalo kaido mobile medical unit cengzaka kami amsiyo tongne lukorong ni koknoman shogai tauni bagai hinke kami amsiyo tongne lukorong ni thani kuri kaham shakam ni chef shap shakam naizang ni hinke razok raguli wo finally nago kami amsiyo tongne lukorong akongno wan shokuni bubagra project kishore deparma ni saito mumbai khlaijaka otang butang aro subasok khlaiga LTS Telecom Apollo Hospital o chef shap ni bisingti kobongma lukorong samung manka आबाई के नुचुबा श्रोमाने आमसिनी दोंगे शाखा में क्लाइजब लोगों खने सबसे पहले हमारे लोगों को हेल्थ का चिकित्सा का जो भी दरकार है बीपी का दरकार है ट्रीटमेंट का दरकार है अगर ये मोबाइल मेडिकल यूनिट गांव में जा सकता है डिस्ट्रिक्ट में जा सकता है तो हमारे लोगों को गांव से अगरतला आने में इतना दरकार नहीं पड़ेगा। दूसरा बात है कि अगरतला में आकर पैसा खर्च होता है अगर हम आप ही के गाँव में आकर हमारा डॉक्टर्स भी यहाँ में और अपना तिपरासा डॉक्टर्स है तिपरासा नर्सेस है अगर आपका अगर बेसिक केयर को हम लोग हेल्थ केयर को देख सकते हैं या अगर कोई बीमार है तो उसके पहले हम लोग उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं डायग्नोसिस कर सकते हैं तो ये सुविधा हमारे लोगों के लिए होगा। और मैं सबसे पहले अपोलो ग्रुप को एंड ऑल्टियस ग्रुप को जिन्होंने CSR के थ्रू ये काम किया है और हमको 6 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स दिया है उसके अलावा 30 लोगों को नौकरी भी दिया है एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आज से 5 साल पहले जैसे मैंने पहले कहा जब मैं पहले बार आया था यहाँ में मैं CSR के लिए कंपनीज के पास गया था उन्होंने मुझे बोला था कि कैरम बोर्ड ले लो बैडमिंटन ले लो वॉलीबॉल ले लो। आज यहाँ में करोड़ रुपया का मेडिकल मोबाइल यूनिट आया है। इसके बाद डॉक्टर्स लोगों को और नर्सेज लोगों को ड्राइवर्स लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो इससे आप बताइए देखिए कहाँ हम लोग थे कहाँ पहुँच गए। ये सब मुमकिन है अगर राइट पीपल आर देयर टू बैक अस लाइक देम एंड इनके दिल में हमारे लोगों के लिए प्यार है और हम भी अपना साहस नहीं छोड़े और अपने रास्ते में लगे हुए हैं। अगर ये होगा देन जिंदगी में हर चीज़ मुमकिन है लेकिन अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। ये शेड्यूल वाइज गांव में जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने एलोकेट किया है और सिर्फ फोन में नहीं शेड्यूल वाइज हम लोग बताएंगे कि हम लोग इस एरिया में जा रहे हैं यहाँ में मेडिकल हेल्थ कैंप होगा सब जोनल के संग इनका टाइप है और ये शेड्यूल वाइज हर डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम गांव को कवर करने की कोशिश करेगा। हॉस्पिटल में बैठ के हाँ महीने में 2 बार इट विल गो टू एवरी विलेज और सिर्फ बैठ के नहीं रहेगा हॉस्पिटल में ये ऑन द ग्राउंड रहेगा। जो पहले से अपोलो का टाइप मैं आपको बताता हूँ अपोलो का जो टाइप हुआ था उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने हमको रुपया नहीं दिया। हमने शायद 6-7 बार चिट्ठी लिखा कि आप प्लीज़ रुपया दीजिए क्योंकि हमको ड्राइवर का अपोलो को भी रुपया देना है ड्राइवर का लिए भी रुपया देना है उनका पता कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रुपया देना है। स्टेट गवर्नमेंट ने रुपया नहीं दिया। जब स्टेट गवर्नमेंट रुपया नहीं दिया तो मैंने प्रेमानंद जी से बात किया और प्रेमानंद जी ने थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्टियस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरटेल का जो टावर्स आप देखते हैं पूरे इंडिया में पूरे त्रिपुरा में यही चलाते हैं
over 2,000, 3,000 towers only in Tripura itself, northeast, across northeast itself. तो इन्होंने हाँ नॉर्थ ईस्ट में 12,000, तो इन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये मेडिकल मोबाइल यूनिट दिया है और इसमें अपोलो का बहुत बड़ा रोल है एंड प्रेमानंद जी वॉज द की पर्सन टू हेल्प अस इन दिस एंड मैं यही बात बोलना चाहता हूँ फिर से अमूल्य आपके चैनल के थ्रू, आप सबके चैनल के थ्रू, कि एक कंपनी बाहर से आकर हमारे त्रिपुरा के तिपरासा लोगों को हेल्प कर रहा है। और जब मैंने गवर्नमेंट से मांगा था पैसा एम्बुलेंस चलाने के लिए, अपने पॉकेट में तो पैसा मांगा नहीं था, 3 साल तक 1 रुपये नहीं दिए। आज ये लोग अपने प्रॉफिट से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कर रहे हैं। और दूसरे कंपनी जो त्रिपुरा में बैठे हैं वो लोग अगरतला में कुमार सानू का संगीत का वो रखेंगे, लेकिन उनका पैसा कहाँ से आता है? उनका पैसा तो एडीसी एरिया से आता है, लेकिन एडीसी एरिया में कितना खर्च करें? इसके लिए मैं उनको भी बोलता हूँ कि अपने दिल में आकर, आपके दिल में जगह है तो हमारे लोगों को हमारे स्कूल्स में आप हेल्प कीजिए, स्मार्ट क्लासेस कीजिए, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए। ड्रग्स इतना खराबी तरीके से पूरा फैल रहा है। आपने उस दिन देखा होगा कि एक बड़ा लीडर का भाई अरेस्ट हुआ, लेकिन आप ये ड्रग्स किसके पास जा रहा है? हमारे तिपरासा यूथ के पास सबसे ज़्यादा जा रहा है और हमारा भविष्य खराब होगा। तो ये सब चीज़ में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को राजनीति से बड़ा छोड़कर लोगों का, सोसाइटी का हेल्प करना चाहिए, तभी हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। আসলে পান্ডাবুবাগরা প্রদেশ কিশোর ডেভেলপমেন্ট কারিবু মানজাকা টিডিএডিসি ni CEM Purnachandra Samatia, মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা, EM কমল কলয়, MDC গণেশ দেববর্মা, অ্যাপোলো গ্রুপ ni ফাই মানজানাই নারবাইরক। आइए अमूल्य, आप डेंगी का भी है? नॉट बैड, नाइस। एटलीस्ट आप लोग डॉक्टर्स लोग भी हैं, एसी में है तो आप लोग भी थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेगा, वरना इतना गर्मी में मर जाएगा। Are you all happy? Mlong nishimi shirojini kokthum chini khorang. Fane 27 November shalmari waraza khora aguli wo khlaisangnani thangwi tongo kaisa kodor logo gothom panda alogo gothom panda bo manjangnani bage hasteo phai sokpaikha Nagaland former minister Mohan Lomogir Konte, Manipur former minister Hemachandra Singh, Bruno Lamjok songnani bage MBB birkong kholawa thangu sokpaikha TWF ni adongjok songno khoboi tipra mothani shikla bodol. Very short line. It's just like by the other. Welcome to Tripura, sir. Hey. Shukango shaklaijak tongmani haikinu tipra mothani luaji jakmbai 27 November shalmari waraja khora agulini thungno khlawo khlaijaknani thangwi tongo kaisa kodor logo kothom panda abusimia one notice namjakmani yagulo obono pula khlaijaknani thangwi tongo kaisa kodor logo kothom panda aboni bagani one notice ni atongrok phai sopai katrapra hasdewo strangsula MBB birkong khola dike hasdewo phai sopai ka Nagaland former minister Mohan Lomogi Konte, Manipur former minister Hemachandra Singh, Borokno Lamjok songnani bage MBB birkong kholawa thangwi sogoikha TWF ni adongjokno khoboi tipra mothani shikla bodol. Ashlo MBB birkong kholawa basabai kokroma thumnai rokni biskango koksana thangi one notice ni tangbotangna kokno shaka Nagaland former minister Mohan Lomogi Kon. The phrase itself is self-explanatory. It's for one united Northeast, that we all come together, stand with each other, fight for our issues of common concern,
and be together. So what are the main concerns you feel? You have been in the government ruling party, but you have quitted. What is the reason and what are the main issues that are burning in Northeast? I've already stated why I quit, and I wanted to recalibrate my political journey and want to put more emphasis and give more time for the issues that are impacting us daily in the region. And that's one of the reasons why I quit. And as for the future, I feel that as long as all of us come together, we'll be able to better address the issues that are before us as a region. So what are the reasons that you said the issues are still very active in Northeast, which could not? What are the main issues you feel? See, there are so many issues. We cannot just point out one. But starting from our issues of land rights, issues of dignity, of identity, issues of daily governance, which has not reached the intended beneficiaries. So a lot of issues are lost in translation between the vision and implementation. So one of the target is to ensure that whatever vision any leader has or every leader has for this country should also reach out, the northeastern region, and it should not be missed out. So we want to be the bridge between policy and implementation as well. Abahikina Ashla MBB Bilkon Kolawa Kokuma Tumero Nibuskan Kokshaga Manipuni Permanent Minister Hemachandra Singh. This is a long, dream for us. ये एक कल्पना थी. This was a long-standing dream for all of us. In fact, maybe our time has come now to realize this dream. And Northeast as one entity, is I think the answer for all of us, of all the indigenous people of the Northeast. And I feel so humbled and I feel so great to be coming to Agartala after so many years and to see this kind of, warm welcome. This is what Northeast is all about. Look at the warmth, look at the, sheer feeling from our heart. So I think this is going to be a great, movement in my mind for all of us to come together under one platform. Thank you. Today also, in Manipur, there has been seizure. What message you give to them? Well, as of today, when I arrive in Agartala, I come with a lot of hope that Manipur will also soon become very peaceful. But yes, it's going to take some time. The process is on. But at the same time, the whole concept of, becoming one, to speak for Manipur from Tripura, to speak for, say, Tripura from Manipur, to speak for Nagaland from Meghalaya, or to speak for, Nagaland from Assam. See, when all our voices, I think, resonate, if the voices go to Delhi, then of course Delhi will also take us very seriously. And I'm sure with your particular question to Manipur has undergone a very deep crisis, as you all know. And we all must pray that normalcy and peace comes back to Manipur, and I think it will happen. It will happen with all your good wishes and with this coming together of voices of the entire North. Financially Lukutum Panano Shabur Kleinani Fanina Royal Fire Show by Mani Haigeno, Calvidel Chamu Botanyawan Harry Shamu Clayton Kati Pramata. Razakral Nishimi Pronamnikoktum Sinikoram. Sunamura Thanani Police Day 81 Nong BSF de Motinogur BOP BSF Zamanoni Tanza Tuidel Mumbai. Horoksa Drasbania Kleinino Eres Klaga Police. Eres Klaimani Zorawabin Yagomanzaka Kaivazi Zareskop. Shrang Shala Bona Hankor Banogutishaga Police. Fek Munguritri Brashnamani Nahar Munga Hasini Naimatang Bahini Shamunga on Korzak Abahikino Sunamura Thanani Police Day 81 Nong BSF de Morinogur BOP BSF Zamanoni Tanza Tuidel Mumbai. Horoksa Drasbania Kleinino Eres Klaga Police. Binimu Shahinur Islam. Azraw Biniago Manzaka, Kaiba Zizareskop. Abniaglono Binimu and the best Jakerango, Klaizaka Fire Nishaka Police. সোনামুড়া থানা এবং 81 বিএসএফ এনসিনগর বিউপি বিএসএফ আমরা সম্মিলিতভাবে একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয়। এটা দাউদারানি চমুনির পিছনে
আইবি ফেন্সের সঙ্গে একজন ড্রাগ পেডলারকে ডিটেন করা হয় এবং ওনার কাছ থেকে ওনার হেফাজত থেকে টোটাল 58 নুস স্কোপ সিরাপের বোতল উদ্ধার করা হয়, যা নারকোটিক্স ড্রাগসের মধ্যে পড়ে। তো এ নিয়ে আমরা সোনামুড়া থানাতে একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নেওয়া হয় এবং ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আগামীকালকে ওনাকে আমাদের সোনামুড়া যে মহামান্য আদালত আছে ওখানে প্রেরণ করা হবে এবং আমাদের পুলিশের টিম ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদে আরো অনেকজনের নাম বেরিয়ে আসছে যারা মানে এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। তো আমরা এই যে তথ্যগুলি আমরা আমাদের যে সিস্টার এজেন্সি আছে প্লাস আমাদের যে বিএসএফ এর যে গোয়েন্দা দপ্তর আছে আমরা ওনাদেরকে এগুলি শেয়ার করেছি। তো আমরা এগুলি দেখছি এবং এগুলির সত্যতা যাচাই করে এবং এভিডেন্সের উপর ভিত্তি করে আমরা অবশ্যই তাদের আইনের আওতায় নেব। Strangshla drugs mania klainin ndorba nagoti shaka police abai kino bono interrogation khlaijak mani yaklo tebo party mungo khrengjak tonai rokni moshaiman kaini shaka police borokno bodak tin roknani bagai jaito mungo ongkhorjak police. Bureau report chini kharang. Huizak oktumani bisingti krakshal horo East Agartala thanani Kasarpatite Women's College amsayo khoraba drugs mania klainin arrest khlaika East Agartala thanani police borokni yagonai togi manjaka 1.5 lakh rang marini brown sugar Strangshla borokna hangkotor barnogoti shaka police. Party mungnoti Strangshla koktuma thumnai rokni biskango kok shanani thanga East Agartala thanani usi Subroto Devnath shaka Krakshal Sanjo Jurawa borokni thani kaisa koktuma shokaimani khoroksa borok scooty mal khongbaike Kasarpate amsayo drugs mania khlai tongo hnei abai party mungni koktuma mankhan kino East Agartala thanani police ni kaisa team amsayo thangu shogikha abuni yaklono khongsa scooty mal khongno khobai khoraguri borokna arrest khlaika police scooty mal khongo naitugi manjaka 400 kotra wa 5.12 brown sugar abai kino haino hai te kaisa koktuma shokaika Krakshal horo Women's College amsayo khoroksa drugs mania khlaini scooty mal khongbaike phai tongo hnei Akokuma mankhan kino police ni kaisa team Women's College amsayo thangoi nursing shogoi tongmani hnei abuni yaklono te khoroksa drugs mania khlaini arrest khlaika police bini yagonai tugi manjaka 410 kotra bisingo 5.12 gram brown sugar abai kino kaini thayo total manjaka 810 kotra brown sugar hati abuni hati 1.5 lakh ongani hini shaka East Agartala thanani usi Subroto Devnath গতকালকে সন্ধ্যার সময় একটা গোপন সূত্রে খবর পাই আমাদের কাঁসারপট্টি এরিয়ার ভিতরে যে নতুন রাস্তা হয়েছে ওইখানে একটা স্কুটি নিয়ে একটা যুবক ইলিগালি বিক্রি করছে কোটা ব্রাউন সুগার বিক্রি করছে। এই গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আমি থানার সাব ইন্সপেক্টর সমরেশ চাকমা এবং অন্যান্য অফিসার ছিল, আমিও ছিলাম। তো ওইখানে আমরা অ্যাকর্ডিংলি ওই স্কুটিটাকে বাইকটাকে ডিটেক্ট করি। এখন একজনকে আমরা দেখলাম তার সঙ্গে তল্লাশি করে তার সাথে 400টা ব্রাউন সুগার ভর্তি কোটা পাওয়া গেছে এবং তার সাথে আরও 3 জন ছিল। টোটাল 4 জনকে এখানে অ্যারেস্ট করা হয়। এখন ওই ব্রাউন সুগার যেটা ওয়েট করে দেখা গেছে এখানে প্রায় 5.12 গ্রাম ব্রাউন সুগার ছিল। অ্যাকর্ডিংলি ওকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছি। টোটাল 4 জনকে একটা এনডিপিএস কেস নেওয়া হয়েছে। আজকে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে। ঠিক রাত্রে 12:30 নাগাদে আরেকটা খবর আমার কাছে একটা খবর আসে, সিক্রেট খবর আছে যে আরেকটা স্কুটি ওদিক থেকে নিয়ে আসছিল আপনার ইয়ে থেকে পুষ্পাবাড়ি সাইড থেকে টুয়ার্ডস উমেন্স কলেজের দিকে রাস্তার বরাবর বিকে রোড বরাবর আসছিল। তো ওই স্কুটিটাকে আমরা রাত্রে লেআউট আমরা অ্যাম্বুশ করি। অফিসার ছিল আমাদের মানিক বিশ্বাস, তারপরে আমিও ছিলাম। আমরা রাত্রে ওই স্কুটিটাকে রাত্রে ডিটেক্ট করি অ্যারাউন্ড 12:30 নাগাদ। তো ওই স্কুটিটাকে আমরা তল্লাশি করে এখান থেকে আবার কোটা পাওয়া গেছে। এগুলি কাউন্ট করে দেখা যাচ্ছে 410টা ব্রাউন সুগার ভর্তি কোটা। ওগুলোকে আমরা তাকে এর থেকে নিয়ে সিজ করি। একটা ওজন পাওয়া গেছে প্রায় 5.2 গ্রাম। তো অ্যাকর্ডিংলি তার সাথে থেকে আমরা 2টো এনডিপিএস কেস নিয়েছি এবং তাদের কাছ থেকে তাদের যে স্কুটি ছিল এবং বাইক ছিল এগুলি সিজ করা হয়েছে। তারপর তাদের বাইক সিজ করা হয়েছে। তাদের একজনের কাছ থেকে 5,000 সামথিং 5,100 টাকার মতো ছিল ওই টাকা, যেগুলি অ্যাকচুয়ালি কোটা বিক্রি করে তার টাকা, ওগুলো সব সিজ করা হয়েছে এবং তাদেরকে আজকে আমরা কোর্টে পাঠাচ্ছি এবং রিমান্ডে আনবো। তাদের সাথে আরও বাকি কারা অ্যাসোসিয়েট আছে এগুলিকে আমরা টোটালি কেসটা ব্লাস্ট করার জন্য, বাকি এসোদের অ্যারেস্ট করার জন্য আমরা রিমান্ডে আনবো। তো আমরা কন্টিনিউ করে যাচ্ছি, আমি এগুলি করতে থাকি।
নামগুলি কি? যেটা ওই আমরা থেকে অ্যারেস্ট করেছি, কাঁসারপট্টির ভিতর থেকে অ্যারেস্ট করেছি। সে ছিল জয়দীপ ঘোষ, হ্যাঁ, ওর বাড়ি অভয়নগর এলাকাতে। তার সাথে আরো ছিল রাজেশ শীল, প্রসেনজিৎ দেবনাথ এবং বিকাশ দেবনাথ, এই তিনজন প্রথম কেসটাতে, যেটা সন্ধ্যার সময় কাঁসারপট্টি এলাকাতে করেছি। আর রাতের বেলা যেটা ওই ওমেন্স কলেজের ওই দিক থেকে যা পেয়েছি, ও অ্যাকচুয়ালি ওর নাম হয়েছে রাকেশ দে। ওর বাড়ি রাধানগর এলাকাতে। ওদের বয়স কত? প্রত্যেকের যে প্রথম যে ছিল 25 থেকে 28 এজ রেঞ্জের, আর পরে যাকে করেছি রাকেশ দে, ওর বয়স হলো 35। প্রাথমিক তদন্তে বা কোথায় থেকে মাল নিয়ে এসছে বা কিভাবে বিক্রি করছে জানা গেছে? আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি, ইনভেস্টিগেশন সাথে এখনো বলছি না আমি কিছু। হ্যাঁ, রিমান্ডে বাকি আমরা কমপ্লিট করবো। এখন বলাটা ঠিক হবে না। আমরা এই হিরোইনগুলোর বাজার মূল্য কত হবে এখন? টোটালি তো দেখা যাচ্ছে যে টোটালি 810টা কোটা। এগুলির এখন বাজার মূল্য যেগুলো 1.5 লাখ কোটার মতো হবে, 1.5 লাখ। Korjoni horokaini thayo drugs pania khlaini arrest khlaika istagor ta tharni police strang shlobrok na hangkor barno go shaka police abahkino party mungote sabo korum sakto abuna tigi jaidogoni tuk mungo khorjak nabok police raja khoragolo nishimi pranamni kokthum chini khorang Hagodoni jenezate hangpre mondri jual ram krakshla hastro phai shopai mani yagolo strangshalo unukote hangkor visit khlaidani thangmoni jorabo unukote hangkoni circuit house o khlaijamoni review meeting o manjaka hagodoni jenezate hangpre mondri jual ram Tripura hastro obono buila hasni Tripura sharokni hamkraini muktang tongkhorna beraini nani bagai karakshalo hastro phai shopaka hakodoni jenezate hamkrai mantri Joal Oram Central Scheme ni fund by ke Tripura hastro khlaijagoi tongo kobangma samung batang abagino Tripura sharokni hamkraini bagai 1400 crore rang rohorjak hakodor habang bobo haike sobai jagoi tong Tripura sharokni bagai rohorjakmani rang poisa aboni bagai sakbai thangno hastini dalbidal amsiyo thangoi Kamini bororokbai kok sanai hagodoni jenezate hamkrai mantri Joal Oram hastro fire shopai mani yagolo strang shalo thango sogoika unukote hangkoro aboni yagolo hagodoni jenezate hamkrai mantri Joal Oram ni manjak mungo khlaijaka review meeting aboni yagolo no koktuma thumnairuni biskango kok saka hagodoni jenezate hamkrai mantri Joal Oram केंद्र मंत्री के नाते मेरे को ऊनाकोटी आने के लिए निर्देश था, तो मैंने कल रात से आया है, ऑफिसर लोगों से डिस्कशन किया। अभी मैं साइट विजिट करूंगा और जो काम हुआ है उसके बारे में भी जानकारी हुआ। कहाँ काम में तकलीफ है उसको ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए भी जानकारी हुआ। और अभी फील्ड विजिट करने के बाद हम फाइनली एक रिपोर्ट देते हैं आपका मंत्रालय को, पूर्वोत्तर विकास जो मंत्रालय देखता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और इसको फिर प्रोसेस होता है। ये काम इसलिए किया जाता है कि पहले भारत सरकार के बहुत सारे मंत्री नॉर्थ ईस्ट में नहीं आते थे दूर होने के कारण। नॉर्थ ईस्ट दूर है, त्रिपुरा दूर है, लेकिन दिल से दूर नहीं होना चाहिए। दिल्ली से दूर है लेकिन दिल से दूर नहीं होना चाहिए, ये सरकार का भावना है। तो इसलिए हम लोग आए थे। आगे विद्यासागर डिस्ट्रिक्ट में मैंने किया था और बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में मैंने किया है। तो इसको मंत्री के नाते हर मंत्री को अलॉटमेंट होता है कि आपको कहाँ जाना है। मंत्री स्वयं नहीं चॉइस करता है, मंत्री को दिया जाता है कि आपको इस जिला में जाना है, इस जिला में एक रात रह के आना है। तो उस क्रम में मैंने आया था, अभी डिस्कशन किया, ऑफिसर लोग अच्छा रिप्लाई दिया, अच्छा भी काम कर रहे हैं। और यहाँ का सभी हमारा मंत्री लोग, सांसद लोग और विधायक लोग भी आए हैं, जिला परिषद भी आए हैं। तो डिस्कशन हुआ कि काम करने के लिए एक और नया मोटिवेशन देगा और बढ़िया होगा, हमारा गणतंत्र को सशक्त करेगा। Ashole review meeting o manjaka Tripura hamkrani mantri Vikas Dev Burma, mantri Thimku Roy, mantri Sudangshu Das State MLA Bhagwan Das Akosong
Bureau Report Chini Khorang. Tabo Kisha Lenglamani Zora Debo Hasda Hayute Hakotoni Koktomat to Boy Fighton what Lenglamani Yagolo. শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে 65% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে নিশ্চিত উপহার প্রতিটি কেনাকাটায় দ্বিপাক্ষিক লাকি ড্র শিমলা গোয়া ও জয়পুরের হানিমুন প্যাকেজ মেগা ড্র থাইল্যান্ডে হানিমুন প্যাকেজ পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা সোনা ও হীরের গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম পুরনো গয়নার বদলে নতুন গয়না জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন একেবারে সহজসাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার শুভ বিবাহ উৎসব 18 নভেম্বর থেকে 31 ডিসেম্বর 2025 সবার সাদর আমন্ত্রণ শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি Welcome to ICFA University, a hub of knowledge, innovation and excellence. Step into a world of endless possibilities and shape your future with us. At ICFA University Tripura, we are committed to academic brilliance. Our diverse programs are designed to empower students with knowledge, skills and innovation-driven learning, engineering the future with advanced technology and innovation, shaping tomorrow's legal experts with in-depth knowledge and practical exposure, training compassionate healthcare professionals to make a difference, building future sports professionals and educators. At ICFA University, education goes beyond classrooms. Experience the best of academics, sports and culture with our vibrant events. ICARIA, the state's best cultural extravaganza with world-class infrastructure, high-speed Wi-Fi and a tech-enabled campus, we ensure a seamless learning environment. High-speed 2.5 Gbps capacity Wi-Fi 6 coverage across the campus, hostel and classrooms makes ICFA University Tripura a true giga campus. Join us and turn your dreams into reality. Your journey towards success begins here. Be a part of ICFA University Tripura and shape your future. Admissions open now. Lenglamani Yagolo Haino Hailam Shogo Sinikok Borokok Tumawo. Haino Hai Fadi Naile Firano Tenini Kok Tuma Bokrogrok. Like the 7 July Shalmario Ambasawa Manzomani 59,074 telescope. Strong Shalok, Code Nidaki Mumbai, Buzonagar Industry Arms Yok, Physical Destruction, Manzaka Drugs Destruction Committee, General Administrative.
Strangshula kaisa pangdani bisingti kumulonga innovation khaijaka mobile medical unit pandabanare ongoi manjaka bubagra project bisurde parma abaigana manjaka DTAD CEM Pune Sondra Somaje in Kamal Kolai MDC Pune Stable Atlok Doctors na khobe dokumen harwai daro Hani 27 November Shalmari Waraza Koraguli walk Haizangani Tangi Tongo Kashokodo Lokotompanda. Alogo Kotompanda Manzangani Babi Hostel Faisho Baika. Nagaland former minister Mohan Lomoki Conte. Manipuni former minister Hemantandra Singh. Bruno Lamzo Shongani Babi MDB from Kalawa Tamashoika. DWF ni Adonzo Shongno Kobo Ibramot Shibla Bodol. Sunamura Thanani Police 81 Nong BSF Motinogar BOP BSF Samandomi Thansa Twitter Mumbai Horosa Drasbani Klanina Arrest Klaka Police Arrest Klimani Sarawabini Yagomanzaka Kaiva Caesar Pop Shrang Shalom Bona Hankor Shaka Police Huiza Koktumani Bising the Corruption Horror is Tagortala Tharani Kasar Pati Women's College and Sayo, Korava Draxconi, Kleinin Edit Klika, is Tagortala Tharani Police Poronia when I took a Manzaka 1.5 leg and Marini Brown Sugar, Strong Shalo Borona Hanko Novoti Shaka Police. Hagotin is a Hampre Modis Walder Prakla Hastro Pai Shopaman Yagola Strang Shalo. Unuko the Hankor visit Kaidani Tamani Zero Unuko the Hankoni Circuit House of Kaizamon review meeting of Manzaka Hagotin is a Hampre Modis Walder. Tabu Koktuma Shukrabui. Strangshlo Kashapan the Nibising the Razakoragli Nikunzo Boni PM Street Kandria Bedalayo Balazaka Constitution de Pandavona Okra Ungimanzaka Hasine Hastefa Indroshina Retinalo. राज्यपाल महोदय का हमारे बीच में आगमन हो चुका है। ये हमारे लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। पूरा प्रांगण गुंजायमान होगा। ये हमारे लिए बड़ा अभिनंदन करें। परमादरणीय मुख्य अतिथि श्री इंद्र सिंह भेंट करते हुए ये विद्यालय की स्मृतियां हैं सर। Ashli Pandav Hasini Hastefa Indroshina Regional Donokaribo Manzaka Shaltak Hankoni Espinamit Batak Additional DM PM Kendriya Betalia Shelter Division Deputy Commissioner BIT Raza Abanyaglo Constitution Deno Tiko Shaka Hasina Hastefa Indroshina Redinalo अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़े हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अभी स्कूल में अपना स्कूल में कुछ रूल्स होता है। जैसा अपना स्कूल में रूल्स होता है वैसे ही कंट्री हैज आल्सो हैज द रूल्स। वो सब रूल्स को इकट्ठा करके एक बुक में प्रिंट करा है, वो स्पेशल बुक, उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का सुप्रीम लॉ है। जो भी रूल्स है, जो भी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चलता है। अभी अपने स्कूल में
अपना रूल बुक है, रूल बुक हो, गाइड बुक हो, जैसा हर स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, अपने स्कूल में अपना यूनिफॉर्म है, एग्जाम रूल्स होता है, असेंबली का रूल्स होता है, टाइमिंग्स होता है, वैसे ही अपना स्कूल का अलग अलग हॉलीडेज, सिलेबस, डिसिप्लिन, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने देश के लिए होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एक था, ताकि रूल्स कैसे होना, क्या होना, वो तैयार करे हैं। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चर्चा करे हैं। चर्चा करने के बाद उसको पास करके आज उसको पास करे सो दिन अमल आने का दिन ये 26 नवंबर है। मगर इसका रियल रिपब्लिक डे जो होता है वो 26 जनवरी के उस टाइम से वो अमल में आता है। Rasa koraglini shumi pronami koktum chini korang. Koraksholo TPSC exam pass ongza korok thamna offer letters chafar ka Mantri Ratanal Nat. Ashlo offer letters manma bai katal sakri manarokni bisinga nuksaka khatong mung. Ashlo Mantri Ratanal Nat ne tangno go yafar zaka TPSC exam pass only candidate rokno sakri ne offer letter. Aba haike ashlo sakri offer letter manma bai borongni bisinga nuksaka khatong mung. এক তারিখ করলে এর মধ্যে মেডিকেল যা যা আছে করেন। Rasa koraglini shumi pronami koktum chini korang. এটা যোগুনি আছে বলে আমার গ্যারান্টি আছে নি কি হয় তোমার Horzani horono juda juda thaini khungnoi bai khogit langjak party mung party kha abai keno khogit langjak mani khungsa bai nokni kisa hakdal soksa jakhaman kha party mung jopoi jola pathali karam sayo koktuma mankino amsayo thangu sogoi ka Bisramganj thanani police Pula party mung party ka karak shalo uskul pori tonai khoroksa student bai khogjak mani aboni agulo phung aike henkeno nongni isa hak salo abaik no kamajak man khanongni bororok abai party mung koktuma man khan kino party mung thaya thang sogoi ka police tega sa party mung party ka waring bari amsai ni tongnai Rathendra Deborma nokni ongkhorei bike ke pathali gadni vice chairman Nondo Debormani nogo thangmani samungni bagai piaba samungni ongkhore phaimani yagulo nugi mankha bike kamajak anayo ঠিক 9:30 বা 10টানি বিসিঙ্গো ani Pulsar 150 khamai thangka bujaka tonoi kama abo ঠিক sini patlega chairman ni a Don Bosco ni second gate pusing dukan pusing otomani bujaka abo thaida school ganawo e lamano bun dukan pusing school ganawo ani nung mane kono tem no mane sonde horok to tongni ne ang to asuk yang ro asuk bike tono asuk mohai ni ko busuk baji khana jara ro miya sara noite ki ang thik aro na phimani ganke akala lu sung hisab khlai tongai mani ganke tring ni hisab paile yakoi ongkhor male bike sikrikha noi sara noite to 10 ta ni bisingo nomong bike number ani bike number TR 07C 5563 tam bike abo Pulsar 150 nungkabo tam sanamo jo ang omono sanamo sungo je professional ano jiste kono bike
uddar khairte karan ang kaise krenok ni ombani school rogot sare rokno ma tumjao ano help lagi gebele ki hambaja nu je nugi tongnai hai ke ba proshashan public je nugi tongnai rom tam sapai ang je nugi tongnai jodi public rokno ang omono ko je jaga ko nugi tongdi TR 066C 5563 no kake kisah sahar jabadi proshashan police ni bisang jogo DSFN sahadi ba ani o je o news माध्यम ऑप्शन सहज जाबाय नि नंबर कांटेक्ट नंबर जदि न आं मै कांटेक्ट खाने के आंनि मोबाइल नंबर के 9862485591 दिनि बुमु आनि बुमु रथिन्द्र देवबर्मा आन बाबन के बाबा कथै रविन्द्र देवबर्मा आनि पारांगे वारेंबारी पाथलेगा आबाहाय केनो कायनि पार्टी मुंगा दियो चाइतुने तो मुंगं खरजाक दाबुक पुलिस हरसानि हरा आबाहाय पार्टी मुं पार्टी माने बागै आमसनि लोकरनि बिसिङाव नुकसाखा तारबिदाल संमं बिशालकनि सिमिजिबनि कक्थुम सिनि खरां SIR no tuye BLO rok by harassment khlaijamani party mungko Trinamool Congress ni kaisar rally fiaba lama kasara police be kashoi na rukjakha Trinamool Congress ni rally Awan bagai asal sarkar hawas beskan wa asogoi borong hetang batang palai Trinamool Congress ni adong rok abani agulono kokruma thumdaruk ni beskan wa kokshaka Trinamool Congress ni asofang Shantanu Saha আপনারা সবাই লক্ষ্য করছেন যে বিগত কিছুদিন ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার এখনো পর্যন্ত ত্রিপুরাতে এসআইআর চালু হয়েছে বলে কোনো রকম নোটিফিকেশন দেয়নি কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের বিজেপির দালাল কিছু বিএলওরা রাজ্যের বিভিন্ন বিধানসভাতে গিয়ে তারা যারা বিরোধী দলের কর্মী সমর্থক তাদেরকে ভয় দেখাচ্ছে যে তোমরা জন্মের নথি দাও কাউকে গিয়ে বলছে 2002 ভোটার লিস্টে তোমাদের নাম নেই তোমরা বাংলাদেশি তোমরা এখান থেকে ত্রিপুরা থেকে পালাও এই সমস্ত দাবিতে আমরা আজকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে 2 ঘন্টা গণ অবস্থানে ডাক দিয়েছিলাম তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আজকে আমরা লক্ষ্য করছি আমরা যখন মিছিল করে আসছিলাম গান্ধী মূর্তির ঠিক সামনেই তখন পুলিশ প্রশাসনের একাংশ অধিকারিকরা তারা তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিলকে আটকে দিয়েছে তাদের একটাই দাবি যে তৃণমূল কংগ্রেস আন্দোলন করা যাবে না তাদের একটাই ভয় তারা বিজেপির দালালি করে তৃণমূল কংগ্রেসকে আটকানোর জন্য তারা আজকে আমাদের আটকেছে কিন্তু আমরা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ত্রিপুরা প্রদেশ তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যের মানুষের সাথে যারা ভারতের সংবিধানকে মেনে চলে যারা ভারতবর্ষের নাগরিক তাদের একজনকেও আমরা ত্রিপুরা থেকে ভোট কাটতে দেব না তারা যারা ভারতবর্ষ তারা প্রত্যেকেই ত্রিপুরাতে থাকবে ত্রিপুরার ভোটার হয়ে থাকবে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস রাস্তায় থাকবো পুলিশ প্রশাসন এবং ইলেকশন কমিশনার যতই আক্রমণ করুক তৃণমূল কংগ্রেসের উপর তৃণমূল কংগ্রেস মানুষের সাথে লড়াই করবে আপনারা সবাই অবগত আছেন যে এই এসআইআর নামে পশ্চিমবঙ্গে এখনো পর্যন্ত ঠিক 35 থেকে 36 জনের মৃত্যু হয়েছে তার জন্য দায়ী একমাত্র ইলেকশন কমিশনার বিজেপি চালাক তাই ত্রিপুরাতে মানুষও যেন আতঙ্কের মধ্যে না পড়ে ত্রিপুরার যে জনগণ যেন এসআইআর নামক আতঙ্কের মধ্যে তাদের প্রাণ না যায় তাই আমরা আজকে মানুষকে সচেতন করার জন্য আমরা আজকে গান্ধী মূর্তির সামনে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস 2 ঘন্টা গণ অবস্থানের জন্য এসেছিলাম রাজাখরা আগলনি সিমি প্রণাম নি কক্থম চিনি খরা Strangshlo Razakhora Agulini IGM Dental College ni lib asom sabha thagi thangmani bai jungjalok klainani nangkha lib bisingo kasajak tongnai borok pati mungo khoroksa nursing officer lengui thangmani koktuma Damthamni yaglo live ni doga shobai bisingo kasajak tongmani khorok thamborok na deklaika fire service ni adongrok apati mungo khorok sa nursing officer lengui thangmani koktuma kasai faika pati mungno ti uflaka fla jakha lokoroni bisingo অপারেটর থাকে না কেন হ্যাঁ আমরা তো অপারেটর না আমরা কোম্পানি স্টাফ কোম্পানি স্টাফ কিন্তু অপারেটর তো দেওয়া আছে লিফটের সঙ্গে সেটা তো আছে হয়তো আজকে ছিল না তো আপনার নামটা আমি তো এখানকার মেম্বার আপনি কতক্ষণ পরে এসেছেন এখানে আপনি কতটা টাইম পরে আসলেন
আমরা 100% একটা কল পাইছি যে আইজিএম ডেন্টাল কলেজের মধ্যে ডিপটির মধ্যে খুব কাটলি আছে, হ্যাঁ। তারপরে কল পর আমরা আসলাম এবং ফায়ার সার্ভিস মিলে যে ডিপটি যারা কাজ করে তাদের কাউকে খুঁজে পাইনি, যে ফায়ার সার্ভিস এবং আমরা মিলে ডিপটি দরজা ভেঙে তাদেরকে আমরা উদ্ধার করি। কতটা টাইম ছিল? 1 ঘন্টার উপরে ছিল। আমরা কল পাওয়ার সাথে সাথে আমরা 112 একদম 2-3 মিনিটের মধ্যে এসে 1 ঘন্টা আমরা আসার 10 মিনিটের মধ্যে আমরা রিকভারি করেছি। আমরা খবর দেওয়া হয়েছে লিফটের লোক আটকে দিছে, আমরা আইসি আয়া দরজা পাচ্ছি লাম্বাইতাম পারছি না, ইনো স্টাফ নাই, ওই লেগে অহন স্টাফ আয়া হেরেরা করছে লামাইছে কি 1 ঘন্টা বলে 1-1.5 ঘন্টা বলে সময় লাগছে, স্টাফ নাই। কোন হসপিটাল এটা? এটা আইজিএম হসপিটাল। কোন বিল্ডিং এটা? ডেন্টাল কলেজে? হ্যাঁ। কতজন লোক আসলে ভেতরে? 3 জন। কত টাইম অবধি আসিল? 1-1.5 ঘন্টা। কোনো অপারেটর আসিল নি? না, অপারেটর একজন নাই। রাজাখরা আগলে নিশিমি প্রণামনি ককথুম চিনি খরাং फाइनि 27 नभेम्बर सालमारिव त्रिपुरा मथानि लोगो गौतम पाना खाइजांनानै थाङै दं गुवास्टाबर थुंनो ख्लाव स्रांसल पुलिसनि कासे टीमनो लगिबो तुयि आथाइनो बेरायनायगा सालदांखांखनि एसपि नामित बाथा Abhaigna Shlop financially look Uthum Pandani organizer Rock by Book of Shaka Shaldanghakuni SP Namit Bathak, Donkasang take a look Uthum Panak Klaizan in Bagino, Tambotang on Harzaka. And if that is exhausted, then we put up from here. ISPT, come to and train wala to they will come on board. Train party. We can utilize the central road also. If that is exhausted, ISBT, we can utilize the whole central road. Khudiram Moses School also. So how do they do? How we have all Razakra aglo nishimi pranamni gokthum chini khorang Hasini lokorono lahar party muni yakni kagronani bagai karakshal horo kaisha nangkumani awareness obhijano onkhorga Shantre Bazar ni police ni kaisha team দাম কত হেলমেটের দাম কত যেটা লাগাইছে এটার কোনো মানে না এটা বানছিনি না এটা তো কিলা করে যাবো Shalfaika hanke lahar party mungo kalai elangma aremani party mung party wo abno rogino archlo Shantre Bazar amsini lahar awareness ni kaisha abhijano onkhormani Shantre Bazar police helmet ka hamke thopjagya sohag nungjakte traffic rules rokno naikol jakha aboni bagino archlo awareness abhijan hini shaka Shantre Bazar thanani police নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে প্রতি বছরই আমাদের এলাকাতে অ্যাক্সিডেন্ট একটু বেড়ে যায় অ্যাক্সিডেন্টকে প্রিভেন্ট করার জন্য আজকে আমাদের এই অভিযান আমরা অ্যাওয়ারনেস করছি সঙ্গে সঙ্গে আমরা এনফোর্সমেন্টও করছি আপনাদের মাধ্যমে আমি আপিল করতে চাই যে আমরা দেখি যে অনেকেই হেলমেট পরেন কিন্তু হেলমেটের যে স্ট্র্যাপটা এটা তারা বাঁধেন না তো গতকালকে একটা দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে শুধু এই কারণেই যদি এটা বাধা থাকতো হয়তো উনি এক্সপায়ার্ড হতেন না তো সবার কাছে আমাদের আপিল থাকবে যে সবাই যাতে হেলমেট পরিধান করেন ওভার স্পিড না করেন এবং হেলমেটটা সঠিকভাবে পরিধান করেন হ্যাঁ আমরা প্রতিনিয়তই করছি সকাল বিকাল লোকেশন চেঞ্জ করে করে করছি ওই লোকটার হেলমেটও আসলো সবসময় ভালো ভালো চালায় সবাই পয়সা লাগানো মানুষ কিন্তু যখন বাড়ি দিছে হেলমেটটা ছিটকে পড়ে গেছে মাথা না মারিছে ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং Strangshala All India Cultural Organization Luaji Sakmbai 75th Constitution Day no the Kaisha Awareness Program Klaizakha Maharani Dulchapuri School Biskango Pandani Pula Ono Rasamuni Bising the Ashli Panda Singzakha Abon Ruguino Ashla Juda Awareness no the Art Klaizakha নমস্কার ভারতী যিনি অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক সংগঠন ত্রিপুরা প্রান্ত সমিতির উদ্যোগে আজকে আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি এখানে মূলত শিল্প এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা ভারত মাতার যে শ্রদ্ধা সেটা আমরা জ্ঞাপন করছি
আপনারা জানেন যে আজকের দিনে ভারতীয় সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ৭৫ বছর আগে এবং যেটা ২৬শে জানুয়ারি কার্যকর হয়েছিল। আজকে এখানে মূলত আমরা একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করছি, অ্যাওয়ারনেস থ্রু কালচার, মানে ভারতীয় সংবিধানকে আমরা সবার মধ্যে, সংবিধান কী সে সম্পর্কে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্য আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি আগরতলা তুলসীবতী স্কুলের ঠিক পাশে। আমরা এখানে আজকে যারা ত্রিপুরার বিশিষ্ট শিল্পী আছে তারা একত্রিত হয়েছে, তারা তাদের চিত্রকলার মধ্য দিয়ে এখানে তুলে ধরবে কিভাবে ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন মৌলিক কর্তব্য, অধিকার, নির্দেশমূলক নীতি এবং আমাদের যে প্রথম সংবিধানের যে কিছু ছবি আছে যা নন্দলাল বসুর আঁকা, এই ছবিগুলি সম্পর্কেও অবগত হতে পারবে। পাশাপাশি ৭৫টি দেশাত্মবোধক কবিতা এখানে আজকে পাঠ হবে, এখানে কবিরা, সাহিত্যিকরা একত্রিত হয়েছেন। পাশাপাশি একটি পথনাটিকা হবে আমাদের মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্যকে কেন্দ্র করে, এবং কিছুক্ষণে আগেই এখানে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত অনেকগুলি গাওয়া হয়েছে, যার সাথে আমরা ভারত ভাষার দেশমাতৃকার বন্ধনা করেছি। সব মিলিয়ে সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্তের সব কার্যকর্তা এখানে একত্রিত হয়েছে। আমাদের একটি উদ্দেশ্য, একটাই লক্ষ্য, সেটা হলো এই আমাদের যে সংবিধান, আমাদের সংবিধানের কি উদ্দেশ্য আমরা অনেকেই সে সম্পর্কে অবগত নয়। আমাদের সংবিধানের কি জাতীয় কর্তব্য, কি নির্দেশমূলক নীতি, কি অধিকার, এই সব সম্পর্কে তার যেটা সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক তাৎপর্য আছে সেটাকে জনমানুষে তুলে ধরা। অবশ্যই আমাদের সংস্কার ভারতীর যে উদ্দেশ্য সেটা হলো সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে সে মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা, তার কেন্দ্র হিসাবেই আজকে এই আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সংবিধান সচেতনতা কার্যক্রমে আমরা উপস্থিত হয়েছি। আপনার নাম? ডক্টর সন্দীপ দে, মহামন্ত্রী সংস্কার ভারতী ত্রিপুরা প্রান্ত। রাজখরা আগলে নিশিমে প্রণামনি কক্থম চিনি খরাং Dinini koktuma ashok zara tino teba hasda hayungte hakotoni koktuma shaimana bagai chayawi naitongni chini khorang. Saboni ng Agartala, Saboni ng Bisramganj, Saboni ng Kanchanpur. O pating no din atong plaza. Hasteni Thungkrung Tongkhor. Tiaba dang mani sera oro saknai purong mo. Kok sanai holong siro khognai hasteni hapong khatan. Troywe nai tong din norok chini khora. একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স।